Hola chicos, seguimos con nuestra clase de español. Bienvenidos. Vamos a hablar un poquito hoy sobre las cartas del lector. En portugués ustedes conocen como carta ao leitor o carta do leitor. Chicos, esto hace parte de los géneros, ¿sí? De los géneros escritos, géneros textuales existentes tanto en español como en portugués también, ¿sí? Entonces las cartas, nosotros ya estudiamos algunos tipos de cartas. Hoy vamos a ver un poquito sobre qué son las cartas del lector, que es bien parecido con la carta en portugués también. Tiene el mismo objetivo, tiene la misma forma de ser escrita y bueno, es fácil para que ustedes puedan identificar porque ya conocen en portugués, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de los géneros textuales, que los géneros son divididos en géneros argumentativos, narrativos, expositivos, informativos, ¿no? Y las cartas, como yo les dije, es uno de estos géneros, ¿está bien? Vamos a ver un poquito entonces de las cartas. Carta del leitor. A carta do leitor é um gênero textual que permite aos leitores dialogar com o editor dos jornais ou revistas ou entre os próprios leitores. Costuma-se publicar em uma seção de cartas de jornais ou de revista. Apresenta uma linguagem simples e clara, características dos leitores de jornal ou revista onde se encontra essa carta. Possui uma característica argumentativa, já que tem o propósito de defender e ou censurar uma ideia que foi publicada anteriormente, ou apresentar uma série de razões que apoiem a ideia nova que se quer defender. O foco está no receptor, pois a finalidade é influenciar na sua forma de pensar e de atuar. Por isso, geralmente se refere à terceira pessoa e é escrita na primeira pessoa do singular ou do plural. O objetivo da carta do leitor. O propósito dessa carta do leitor é que os leitores possam expressar sua opinião sobre assuntos publicados nos jornais ou revistas ou sobre temas controversos do mundo, elogiar reportagens, realizar queixas, petições, algo que foi cumprido, etc. A carta do leitor tem uma estrutura similar à da carta pessoal. Então, geralmente, essa carta aí ela é escrita em primeira pessoa, né? Porque é a minha própria opinião que eu vou dar para ser publicada. Então, ela segue a mesma estrutura de uma carta pessoal, onde tem que ter o cumprimento, o desenvolvimento do texto e a despedida, ok? Además de los textos propiamente periodísticos, los diarios ofrecen espacios de participación a sus lectores. Las cartas de lectores o cartas al director
constituyen los mecanismos más usados por la gente para dar a conocer sus opiniones acerca de algunas publicaciones, denunciar un hecho o compartir inquietudes que afetam a muitas pessoas. Então, além dos textos propriamente jornalísticos, esses jornais diários, em espanhol, jornais periodísticos, são jornalísticos, pois periódicos vem da palavra jornais. Eles oferecem espaços de participação para os leitores. As cartas dos leitores ou cartas ao diretor constituem os mecanismos mais usados pelas pessoas, em espanhol, pessoas se diz la gente, para que eles conheçam as opiniões, né, dessas pessoas acerca de algumas publicações que foram feitas nesse jornal ou revista. Também serve para denunciar um fato, hecho em espanhol é fato, ou compartilhar inquietudes que afetam a muitas pessoas. A mensagem, ela chega a múltiplos setores da sociedade. Algumas cartas, elas podem ter resposta por parte do diário. A pessoa escreve uma reportagem, o leitor vai lá e responde, e o próprio jornal pode responder essa pessoa que escreveu essa carta também através dessa publicação. Por parte do diário, quando for dada a resposta, né, vai aparecer a palavra N, de nota de redação. N de la R, que é nota de la redacción. As publicações dessas cartas, elas são gratuitas. O leitor, ela não paga para utilizar esse espaço. Elas ocupam um lugar fixo nos jornais, ou seja, todos os dias ou todas as semanas, ou todos os meses, dependendo da publicação, qual é a periodicidade, né, dessa publicação, ela sempre vai vir no mesmo lugar. São uma comunicação formal, que deve incluir os seguintes dados que não aparecem nas publicações, mas que são necessárias para que o autor, né, seja responsabilizado, tenha uma constância aí na responsabilidade do autor do texto. Então, mesmo que não se publique nesse jornal ou nessa revista as informações, sempre que eu escrever uma carta de leitor, eu preciso colocar la identificación completa de la persona que escribe la carta, nombre, apellido o número de la cédula de identidad, domicilio actual y número de teléfono, lugar y fecha, medio al que se dirige, nombre del periódico, dirección y sección. Então, aí é o nome da pessoa completo. O apellido, lembrem que apellido em espanhol é sobrenome. Domicílio atual é o endereço atual. O número do telefone. Lugar e fecha é lugar e data. Meio ao que se dirige é o meio ao qual você está escrevendo essa carta. Nome do jornal, endereço e a seção para quem você está escrevendo. La parte que se publica tiene las siguientes partes. Então, essa carta que você vai publicar, ela tem que ter encabeçamento ou saludo. Se utilizam fórmulas como senhor, diretor del diario. Presentación del tema, exposición de los hechos o problemas, opinión razonada del lector, propuestas, despedidas, firma e aclaração da firma. Então, encabeçamento, saludo é um cumprimento, né, um cabeçalho, digamos assim. Então, sempre se usa a fórmula senhor diretor e de onde, né, do diário tal. Apresentação do tema, sobre o que eu vou falar, é como se fosse uma redação mesmo. Exposição dos fatos ou problemas, lembrando que hechos em espanhol é fatos. A opinião do leitor, esse racionada significa que ela tem que ter um motivo, uma razão. Propostas, a despedida, se usam fórmulas de cortesia, como cumprimento a você, agradeço, expresso minha confiança, etc. Firma, em espanhol, é o falso cognato, o heterossemântico, que significa assinatura. Aclaração de la firma significa que é o nome, né, dessa assinatura. Esclarecimento dessa assinatura, que é o nome completo do autor de novo, né, no qual eu posso colocar qual é a minha profissão, cargo que eu ocupo, para justificar aí o porquê que eu estou escrevendo essa carta com aquele devido tema.
que geralmente a gente escreve sobre aquilo que a gente entende ou que a gente sabe, né? Então, firma pode ser uma assinatura que é rubricada. E a aclaración de la firma é o nome para esclarecer de quem que é essa rúbrica, digamos assim. Acá viene un poquito de la estructura de la carta del lector, que es igual a la estructura de la carta también en portugués. Entonces, para hacer una carta de lector, tenemos que poner el título, donde se puede tener una idea del tema principal que va a ser tratado en la carta. El saludo, que es el cumprimento, puede ser formal o no, generalmente dirigido al director del periódico o revista, por ejemplo, señor director. Cuerpo del texto, que es compuesto por la presentación del tema, objetivos de la carta y los argumentos que van a sustentar la opinión del escritor de la carta. En este género textual prevalece el tipo de texto llamado argumentativo, donde el escritor hace uso de operadores argumentativos que son utilizados de acuerdo con el objetivo del texto para sustentar o defender as ideias do autor. Então, essa carta do leitor, pessoal, nada mais é do que como uma forma de redação, né? Onde nós temos o título, onde dá para se ter uma ideia do tema que vai ser tratado no texto, dessa carta. Saludo, que é o cumprimento, né? Pode ser formal ou não, geralmente dirigida ao diretor, né? Ou da revista ou do jornal. O corpo do texto é onde vai se apresentar o tema, igual numa redação e numa carta mesmo. Aí você vai colocar quais são os objetivos dessa carta, quais são os argumentos que vão sustentar a opinião, né, do escritor da carta, porque uma carta de leitor tem que ter uma opinião, né? Então, nesse gênero, é sempre argumentativo. Eu tenho que ter argumentos para convencer o leitor de alguma coisa, porque é uma carta de opinião, geralmente, essa carta do leitor. E quem está escrevendo, né, o escritor, geralmente faz uso de palavras que são argumentativas, né, de acordo com o objetivo do texto, para sustentar ou defender as ideias do autor. Seção de contato é onde se encontra o nome e o e-mail do escritor da carta, e a despedida, que é geralmente um vocativo ou um cumprimento de despedida, como, por exemplo, atentamente, saúdos, cumprimentos cordiais, etc. Muy bien, chicos, esta es una carta de una revista donde el señor Ramón Ochoa, que es un poeta y periodista, escribe un poquito sobre la atención al público. Él empieza la carta escribiendo: señor director, si hay algo que la humanidad comparte en estos tiempos es la misma carga de estrés generada por la pandemia que afecta la salud, la economía y ese mundo individual y social que hasta hace unos meses compartíamos. Todos estos cambios que sufrimos nos hacen que estemos un poco nerviosos y a veces nos comportamos de forma indebida. Es el caso que me tocó presenciar en un comercio de nuestra provincia, cuando empleado y cliente no mostraron empatía entre sí. El cliente, por tener poca paciencia para esperar a ser atendido, mientras que el vendedor mostraba su poco interés por atender la necesidad del cliente. Fue un buen momento para reflexionar sobre este tema, en el cual no nos sabemos poner en lugar del otro. Y, teniendo en cuenta la difícil situación que todos vivimos, ya sea por los temas que nos afligen como el sanitario, económico, laboral, social y político. Es por eso que cabe decir que necesitamos bajar un poco las decibeles de intolerancia. Todos vivimos un común denominador. Se trata de un tiempo impensado por toda la humanidad. Hoy nos toca vivir un tiempo en el cual necesitamos tratarnos más que bien para darnos ese buen ánimo con el cual enfrentar la vida. En este caso, el vendedor, dejando sus problemas en la puerta, del lado de afuera de su trabajo, y el cliente, sabiendo que el empleado tiene tantos problemas como él
y que necesita una sonrisa amable, un buen trato, un gesto que lo haga sentir bien y sienta que emocionalmente está cada día mejor para cumplir con su tarea. Estos son tiempos para darnos ánimo y tratar de ser más solidarios y empáticos. Me despido dejando las palabras de que, sin dudas, que será un granito de arena que colocaremos para la convivencia social que ayudará também a combater e vencer as adversidades. Então, o que essa carta aqui desse senhor está querendo falar? Está falando sobre o atendimento ao público, né? Ele se dirige ao diretor da revista, né? E vai falar um pouquinho sobre o que ele presenciou em um comércio, né? Então, se há algo que a humanidade divide nesses tempos, é a mesma carga de estresse gerada pela pandemia que afeta a saúde, a economia e esse mundo individual e social que até faz uns meses nós dividimos. Todas essas mudanças que sofremos faz com que nós fiquemos um pouco nervosos, né? E às vezes que a gente se comporte de forma indevida. Nesse caso, eu presenciei em um comércio da nossa cidade quando empregado e cliente não mostraram empatia entre si. O cliente porque estava impaciente para esperar ser atendido, enquanto que o vendedor mostrava seu pouco interesse para atender a necessidade desse cliente. Foi um bom momento para refletir sobre esse tema, no qual nós não sabemos nos colocar no lugar do outro. Levando em conta a difícil situação que todos vivemos, seja pelos temas que nos afligem, como econômico, de trabalho, a situação sanitária, social e política do país, também cabe dizer que precisamos baixar um pouco os decibéis de intolerância. Todos vivemos um comum denominador. Se trata de um tempo impensado por toda a humanidade. Hoje, nós temos que viver um tempo no qual necessitamos tratar bem, ou mais que bem, as pessoas, para ter bom ânimo para enfrentar a vida. Nesse caso, o vendedor poderia ter deixado esses problemas na porta do lado de fora do seu trabalho. E o cliente, sabendo que o empregado tem tantos problemas como ele, que precisa de um sorriso amável, um bom trato, um gesto que o faça sentir bem e que se sinta emocionalmente melhor cada dia para cumprir com sua tarefa. Esses são tempos para dar ânimos uns aos outros e tratarmos de sermos mais solidários e empáticos. Me despeço deixando essas palavras e espero que seja sem dúvida um grãozinho de areia que podemos colocar para a convivência social que poderá ajudar também a combater e vencer as adversidades. Ramon Ochoa, poeta y jornalista. Entonces, muchachos, como ustedes pudieron ver sobre las cartas, ¿no? Las cartas tienen estos puntos, ¿no? Específicos, especiales, cómo empezar, cómo es el desarrollo del texto, las formas de se escribir esta carta, la despedida, el saludo. Y bueno, la actividad de hoy, yo les dejo una carta para ser leída que voy a leer con ustedes. Y yo quiero que ustedes analicen esta carta del punto de vista de cómo se hace una carta de lector. Entonces yo quiero que ustedes analicen el título, saquen el título y pongan acá cuál es el saludo, cuál es el cuerpo del texto, un resumen de lo que está escrito en el texto con sus palabras, sobre la sección del contacto, cuál es la sección del contacto y cuál fue la despedida que está contenida en esta carta, ¿ok? Entonces yo quiero que ustedes pongan mucha atención en los puntos que son esenciales para una carta del lector. Buenos días, amigos y estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema cartas de lector. Bienvenidos. ¿Qué es una carta de lector? La carta de lector es un género textual, argumentativo, mediante el cual los lectores se dirigen a un periódico o a una revista,
para comentar, criticar o hacerle elogios sobre un asunto, artículo o carta publicada en ediciones anteriores. Esta carta permite a las personas que leen las noticias o alguna información en periódicos o revistas dar su punto de vista sobre la información que han leído. Escriben al periódico o a revista en donde fue publicada cierta noticia y ellos envían su comentario, su opinión o su punto de vista. Para redactar una carta de lector, se pueden tomar en consideración los siguientes aspectos. Primero, una carta de lector puede estar orientada para dar a conocer públicamente un reclamo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas personas que van a escribir la carta y van a enviarla a un periódico o a una revista, lo van a hacer reclamando alguna información que no han estado de acuerdo del periódico o de la revista. Otro aspecto que se puede tomar en consideración es que una carta de lector puede servir para comentar sobre situaciones que hemos vivido. ¿Qué situaciones hemos vivido? Pues, por ejemplo, el 16 de abril, el terremoto. Yo decido contar mi situación que he vivido y que he experimentado en ese día y en esa fecha. Entonces, yo solicito a un periódico o a una revista que dé a conocer esa información. Otro aspecto para redactar una carta de lector es para informar sobre un hecho que se considera importante. Y por último, también se puede redactar una carta del lector para manifestar un elogio respecto a un hecho que nos parece merecedor, que ha sido publicado en ese periódico o en esa revista. Y queremos darle una felicitación por haber brindado una información oportuna. Para identificar o para redactar una carta del lector, debemos conocer cuál es su estructura. Primero encontramos el título, que hace referencia al tema del cual se va a tratar en la carta del lector. Encontramos el saludo, que va de la mano con el inicio de la carta que se va a redactar. A continuación encontramos el cuerpo, en donde se expresa toda la información que se va a tratar en la carta del lector. Encontramos el cierre con una conclusión del tema que se ha tratado. Y encontramos la despedida, que esta se puede hacer con una frase en donde se ubique algo positivo o algo negativo de acuerdo a la opinión o al punto de vista de quien redacta la carta del lector en relación al tema. Y por último, encontramos la firma de quien ha redactado la carta, de modo que esa persona con su firma se hace responsable de todo el contenido que se presente en la carta, sea que ésta haya sido publicada en un periódico o en una revista. Existen un sinnúmero de ejemplos de cartas del lector que las podemos encontrar en las páginas de periódicos o revistas en línea o en periódicos impresos, como ustedes pueden observar. Y las pueden identificar
cuando lean cartas del lector. Entonces, ahí ustedes pueden identificar cuando nos referimos a la opinión de las personas que han enviado su solicitud para que se publique su punto de vista. Bien, eso ha sido todo hasta el día de hoy, queridos amigos y estudiantes. Muy bien, alumnos del tercer año, muchas gracias por llegar hasta acá en esta videoclase. Hoy nosotros aprendemos un poquito sobre las cartas del lector, ¿sí? Y si ustedes tengan alguna duda, pueden llamarme para sacar las dudas. Pueden pesquisar un poquito en portugués también, qué son las cartas del lector para sacar las dudas. No dejen de hacer las actividades propuestas en la lista. Hay otras cartas también disponibles en internet que ustedes pueden ver y leer para entrenar más. ¿Está bien? Bueno, seguimos estudiando un poquito sobre estos géneros en las próximas clases y nos vemos después. Hasta la vista, chicos, y muchas gracias. Bye bye.